السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ جسٹس سمن رفت کو سندھ ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کی صدارت میں اجلاس، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب مشق۔ ISPR کے مطابق فتح 2 میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل سسٹم سے لیس ہے۔ مشق کا مقصد جوانوں کی تربیت اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی پہلی ترجیح۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی لائسنسنگ اور دیگر سروسز کی ڈیجیٹائزیشن تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بننے سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کا اجلاس۔ خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف، کہا افغان سرزمین پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی مجوزہ ٹرانسفر پر جوڈیشل کمیشن اجلاس جاری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں معاملے کا جائزہ۔ اجلاس سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن خط۔ معاملہ ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ جسٹس بابر ستار کا نام آج ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے نام بھی زیر غور آئیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اکثریتی اراکین کی ریکوزیشن پر بلایا گیا۔ چیف جسٹس نے طلبی کی ابتدائی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ججز کے تبادلوں سے بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ 50 برس میں کسی ہائی کورٹ جج کو رضامندی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا گیا۔ PTI نے ٹرانسفر غیر معمولی قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی۔ ایکس پر پیغام میں بیرسٹر گوہر نے لکھا، من مانا اور غیر منصفانہ فیصلہ سزا دینے کا عکاس ہے، عدلیہ پر انتظامیہ کے کنٹرول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ خارج کی بلا اشتعال جارحت۔ پاک فوج کا بروقت اور منہ توڑ جواب۔ چمن سیکٹر میں افغان طالبان رجیم کی متعدد چوکیاں تباہ، سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ بھی نشانہ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں امن کے لیے کوششوں اور کشیدگی میں کمی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ بانی PTI کی بینائی پہلے سے بہتر، آنکھ میں چوتھا انجیکشن لگا دیا گیا۔ رات گئے پمز میں طبی معائنہ۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق میڈیکل پروسیس سے قبل بانی PTI کی رضامندی حاصل کی گئی۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویز کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ PTA ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ صدر مملکت کا دورہ چین۔ آصف علی زرداری کی صوبہ ہنان کے شہر شاوشان میں آمد۔ چیئرمین ماؤ زیتونگ کی یادگار پر پھول رکھے۔ میوزیم میں تاریخی مقامات کے تحفظ سے متعلق بریفنگ۔ چین کے بانی رہنما کی زندگی اور سیاسی جدوجہد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بلین روپیز کے اوپر اس وقت تمام پنجاب کا ٹورزم جو ہے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، ریسٹور کیا جا رہا ہے، ریسکیو کیا جا رہا ہے، ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ پورے مری کو، اس کے پورے خطے کو ٹورزم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب کے ٹورزم کا ویژن۔ سیاحت کا فروغ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجیح، صوبے کو سیاحتی ہب بنائیں گے۔ 28 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا لاہور کو مثالی شہر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ٹورزم سائٹس بنا دی۔ راولپنڈی والڈ سٹی اور مری سمیت 173 سیاحتی مقامات 3 سال میں مکمل طور پر تیار ہوں گے۔
तौंसा में रवा साल HIV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का है। इस्लामाबाद में भी रवा साल किसी मरीज में तशखीस नहीं हुई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा HIV लाइलाज नहीं। प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से सिर्फ $3.9 मिलियन ही मिले। पाकिस्तान के नाम पर फंड्स की पूछताछ होनी चाहिए। लाहौर में एक ही रोज 3 मुकाबले, 6 डाकू मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक इकबाल टाउन में मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाते हुए उनके साथियों की फायरिंग, बिलाल मोटा और दानिश हलाक हो गए। सुंदर के इलाके में भी लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू मारे गए, 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी। बरकी के इलाके में भी बशीर और गफूर नामी मुल्जिमान हलाक। आबने हुर्मुज की बहाली, अमेरिका ने ईरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, तेहरान की पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं को जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। कहा कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात सामने रखकर ही किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान की जानिब से जौहरी मामलात से पहले आबी गुजरगाह खोलने की तजवीज़ दी गई थी। आबने हुर्मुज पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं, अमेरिका का 2 टोक ऐलान। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। वजीर खारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द अमल देने का इंदिया। कहा खित्ते में बहरी गुजरगाहों की आजादी को अहम समझते हैं, अमेरिका भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देगा। डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। अमेरिकी वजीर खजाना की भी धमकी। कहा नाकाबंदी से ईरान की तेल की सनत मफलूज होने लगी। ईरान की ऑयल प्रोडक्शन अनकरीब रुकने वाली है। जंग में नाकामी के बाद अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। दुश्मन एक भी हदफ पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूस का दौरा। अब्बास अराग़ची की सदर पुतिन से मुलाकात। हिमायत पर तशक्कुर का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का मुल्जिम अदालत में पेश। अमेरिकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुल्जिम सदर ट्रंप को गद्दार समझता था। गन और 3 चाकू लेकर वाशिंगटन आया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए बैकडोर राबते जारी। CNN के मुताबिक सिफारती कोशिशें मरहलावार आगे बढ़ाई जाएंगी। पहले मरहले में आबने हुर्मुज की फीस वसूली के बगैर बहाली शामिल। सदर ट्रंप तजावीज़ में जौहरी मामला शामिल न करने पर नाखुश हैं। खबर एजेंसी का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ईरानी तजावीज़ यकसर मुस्तरद नहीं की। मुशावरत का अमल जारी है। सालिसों का भी फरीकैन पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जोर। खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज जद्दा में होगा। आबने हुर्मुज की बहाली समेत अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 14 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। हादसा मगरबी जावा के शहर बिकासी में पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बरतानवी शाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका। सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की चाय की टेबल पर बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत। आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। बरतानवी शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमेरिका में क़याम करेंगे। मलिका के हमरा अमरीकी आज़ादी की 250 साला तकरीबात में शरीक होंगे। वर्जीनिया और न्यूयॉर्क भी जाएंगे। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,68,522 पर ट्रेड। खित्ते की सूरत हाल के बायस एशियाई मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी तेल 1.8% इजाफे से $98 फी बैरल हो गया। ब्रंट क्रूड $110 से तजावुज कर गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ी वुस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। पाकिस्तान में खाद और फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं।
मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जा रही है। टैरिफ इस्लाहात भी जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए कोशा है। अगले माह IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। FBR अफसरान की तनख्वाहों और कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। सेनेटर अब्दुल कादिर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। कहा, स्मगलिंग रोकने और टैक्स अहदाफ बढ़ाने के लिए अफसरान को भारी तनख्वाहें दी गई। टारगेट फिर भी पूरा नहीं हो रहा। मशरिक़ वस्ता जंग से पहले हदफ 500 अरब रुपए से कम था। अब खसारा पहले से भी कहीं ज्यादा होगा। और PSL क्वालिफायर में आज शाम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। मैच देखने के लिए शायकीन का जोशो खरोश। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में टिकट लेने के लिए तवील कतारें। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुल्म और सफाकियत में पलते गजा के बच्चों के ख्वाब अब भी जिंदा। दुनिया को हालात बताने के मिशन पर निकले कोहपेमा मुस्तफा सलामा नन्हे फलस्तीनियों के सपने लेकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए। किसी ने पतंगों पर पैगाम भिजवाया, किसी ने शर्ट्स और दीगर अशिया पर दिल का हाल लिख कर बताया। लाहौर में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का इनाकात। इफ्तिताही तकरीब में रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस, रवायती रक्स ने शुरका के दिल जीत लिए। महकमे सयाहत की जानिब से बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। सॉल्ट रेंज, जीप रैली, रिजॉर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के शानदार मॉडल तवज्जो का मरकज। शुरका की करतारपुर, मजार शाहरुख ने आलम और धर्माराजी का स्टोपा में भी भरपूर दिलचस्पी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।